Thuy nuktam maka. Ebaki ang sana masung example ko. Hamzaman tong kang ke omno manan naidi. Hey guys, welcome to Bablu Devan Vlog. Langsukan YouTube channel norok no. I hope kaklay norok to bebag no kaham no tombay na ini. Ang magkaham na ko din room ka 3 days 4 days stroke. Ngita mo kisa lami basa ka kisa rakha. So guys, tini video nga kay kuno an vlog ya food vlog mubon ya. Tini nga kay balay na dukunang haang ang video ba no yan tong manse. Taming kay mabang na nangka o video na nugoy tong maliya hay siya. Tama kasi ni bukuk sarala bo saksak na social kay mani. Min ko mo teaching sa salayan at teksa sing salayan sini youth yani sini sikli sini final generation ko mo tibi kisa salayan sa. Head up. Ingke angkok cengya sikang please narogani video no je daki share kay man sa khaidi subscribe khaidi tay comment kebo sari dini video bahina kanaro haida YouTube mo sana musungo sikli mo sana musungo especially guys all wrong decision tanadi hamya lama thuina nita wansudi samni tension kire ani mini parents ni joto ni tension dong rank pressure aga family gana rok ke rank pressure ni tension sikla rok ni ke pura ni tension ibang ke parents ni tension phayo sikla rok ni porin man jagabo rong ni hamjang man jagabo bebang sakam tension phayo job to ni kaise tension dong no dong tabuk sini buku sarala Tripura bo bukhara khangge ke tini om tinga nangla kham haisi thuy nuktam maka ebaki ang sana masung example ko hamzaman tong kang ke omno manan naidi bono funugdi otor polok mi bono funugdi salsia saljabo non noge bo jealous ngai bo bukha dekha nangjang nai kaisa saburi ni bagai ang thikai tam lam mane anggur ma mano ba man gol nali heda nangkai ti thangka rusa ka thangka bo gai sakabo enjoy khai tong ga heda pai hamjak mani jagao maise awai ta tongdi thui di saksano sacrifice ta khaidi bukharakdi strongly especially sini parents rogno nai di kheto mai boroi no furungu angni okrok sanam jonghai kheto mai boroi no furungu buinoro hajira tham sam khayu satung nya watine wati hinya khlai borang aji timi mari no furungu nono rang help khayu no barariyo tuition fees school fees last pute kita mo ang hamjaman chalaman liya ang hamjamu buriman liya ang saksano sacrifice khainai ang thuisinai so dukuman nai nijini parents nijini ma babu asuk nono 9 mas 10 mas 8 mas bohogo to nui bohok sawi bamani o din nung na bagay de o sal nung na bagay de hari taku so wrong decision ta wasuk di mind fresh khito ni dukhu kosto samni krito joto ni to nijini parents di bagay wasuk di ang kring kan parents ta mungno salsa salni kabano ai ta wasuk di
Sara jibon ni jin parents rok kabai tong. Asu post office tu steam mani. Asuk toro logoi no invest khai no furung mani. Abon builo si bo masalia. Salanor no taku buku. Tuicha chaba. Halzama maya kai maya. Apa sacrifice tak idi. Pora one number 1 talang man liya. Hajam duku tanang di. Try khai di. Try khai kai jot mano. Ang tabuk school failing ke ang tam bagi fail na next year ang try kai ni pass na bagi. Macai tok nai. Ini ang enough. Ang give up khai ka. Ang teman le ya pora no. Ang tabuk success khai jinai. Ang sacrifice khai jinai. Tamlam mana ini? Oni parents ro non pushi nai ro busuk dekhna khna. Busuk kapno. Nang ating thang ito. Guys, ang ani youth te sikla mo sana mazung. Please stop. Stop kaidi. Thinani. Bukhano chikon ta kaidi. Bukhano kotor kaidi. Tani youth ro sana mazung je drugs use kaine ro. Drugs stop kaidi. Kaham manunya obo. Nijini ma babu nono kosto kai pushite mani. Nijini ma babu ni oposto no yago mo somi tondi. Salsa ang khlai phunok nai hini. Salsa ang oposto ni ama babu songna ang fyok nai hini. Bukhawo ai klai mosomoi to nidi. Ani youth ani sigla sigilok no sanam jung. Buji di hamya lamo tatami hamya kaham lamo faidi. Thanjang di sini bukuk sorolani bini bukuk bini bai bini bibi. Besok kap kap besok dekhna kha tan hai ingla ke bus hai metan bagi thik ya sak sak no sacrifice ka ga so later simi sui klang thang Puma pok sanam so ani youth ani sikla sikli ro ham ya lama ta thang ka ham lama si faidi Nijini ma babu ni kokhana di. Nijini ma babu no kosto tari di tai. Nijini ma babu no jeng kosto ni kahamoti phayano. Tai kosto tari di. Nung wasuk di. Nijini ma babu nono serai furu kisi ni kerana mutu di payu kisi utu ma babu nijini ama awur no muito khaidi 2 years sigang tu bia bakai nung wansu bitung antabu thuinani thanani hini nijini ma babu ni kono wansu beradi thuye kuno lap maya asak sensor nai thawabo thiye kuno lap maya te ani youth ani sikla sikilok no sanam sungu please stop khaiba sidi thinani khawan sakmani ro thigi singkuniya phukka her thank you so much parents of story okay guys tini video asung nangthung tai asung nang anju terung kulungkar ang asung ko khazana mo
koma kok tongo tei video log naisi ambaga ngasa video banu priya anglai na dukhu nango ahai ta ong baidi thina rokta wan sim